Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. 1997, les effets néfastes du diesel sur la santé. Franceline Maranon, une professeure de biologie cellulaire et de toxicologie à l'université Paris Diderot, rappelle les impacts des particules fines. Cette experte de diesel, qui était également l'auteur d'un récent ouvrage « Faut-il avoir peur des nanos ?», a les détails. Cette experte sonne clairement une alerte, disons, à long terme chez Laura. Les émissions diesel induisent-ils la formation de tumeurs pulmonaires ? D'après de londonienne, toutes les graisses saturées ne sont pas aussi mauvaises qu'on puisse dire, et certaines, comme celles qu'on trouve dans les produits laitiers, peuvent même avoir un impact positif sur le diabète de type 2. L'île de Sumatra a été secouée par un séisme de magnitude 7,8 mercredi 2 mars. Les autorités ont déclenché une alerte au tsunami avant de la lever quelques heures plus tard, la base d'analyse écartant tout danger et aucune victime n'est pour l'heure déclarée. Le tremblement de terre s'est produit vers 18h50 local à une profondeur de 10 km sous l'océan. L'épicentre se situait à plusieurs centaines de kilomètres des îles de Mentawai, un petit archipel au sud-ouest de Sumatra et 24 km sous la surface de la croûte terrestre. Pendant quelques secondes, le séisme a été ressenti très fortement à Padang, principale ville de Sumatra, la plus proche de l'épicentre. Paniqués, des habitants se sont enfuis de leur maison.
Malgré tout, des responsables indonésiens ont indiqué n'avoir dans l'immédiat aucune information sur les victimes ou les dégâts. Peu après le séisme, la BMKG a lancé une alerte tsunami dans différentes régions de Sumatra, notamment à Sumatra Nord et Sumatra Ouest, ainsi qu'à Aceh, Bengkulu et Lampung. D'après le porte-parole de l'Agence indonésienne des catastrophes naturelles, la population a répondu à l'alerte précoce en évacuant vers des endroits plus en hauteur. Toutefois, d'après les analyses, le risque d'un tsunami est faible. L'Indonésie est située sur la ceinture du feu du Pacifique où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une forte activité volcanique. Le 26 décembre 2004, un séisme de 9,15 degrés de magnitude avait eu lieu à 250 km au sud-ouest de l'île de Sumatra, provoquant un tsunami qui avait fait plus de 250 000 morts, dont 168 000 morts dans la seule province d'Aceh. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, relève que 8,2 millions de décès à la suite de maladies non transmissibles sont attribuables à la pollution de l'air. Près d'un quart des décès dans le monde découlent d'une cause liée à au sens large qui va de la pollution en passant par le suicide ou les accidents de la route selon l'OMS. Un rapport de l'OMS publié récemment estime qu'en 2012, 12,6 millions de décès étaient à mettre notamment sur le compte de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, l'exposition à des substances chimiques, le changement climatique et les rayons UV qui provoquent une centaine de maladies ou de traumatismes chez les humains. L'OMS, qui avait dressé un premier tableau de l'impact de l'environnement au sens large en 2002, liste les 10 premières pathologies liées à l'environnement. L'organisation relève que 8,2 millions de décès à la suite de maladies non transmissibles sont attribuables à la pollution de l'air. Il s'agit notamment des AVC, des maladies cardiaques, des cancers et des maladies respiratoires. Les traumatismes non intentionnels, comme les accidents de la circulation, sont aussi classés par l'OMS dans les pathologies liées à l'environnement et représentaient 1,7 million de décès en 2012. L'OMS considère aussi que les accidents de la circulation sont liés à l'environnement car, selon elle, les accidents sont souvent provoqués par le mauvais état des routes. L'OMS considère aussi que les diarrhées, qui occupent la 6e place dans la liste des 10 maladies recensées par l'OMS, sont souvent induites par un mauvais réseau sanitaire, ce qui cause 846 000 décès par an. Les traumatismes volontaires dont font partie les suicides sont la 10e cause de décès liée à l'environnement. Pour l'OMS, certains suicides sont provoqués par un accès à des produits toxiques tels que des pesticides, donc liés à l'environnement. Pour l'Organisation internationale, une meilleure gestion de l'environnement permettrait de sauver chaque année 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans et 4,9 millions de personnes âgées. C'est en Asie du Sud-Est qu'il y a le plus de décès provoqués par l'environnement avec un total de 3,8 millions. En deuxième position figure la région Pacifique avec 3,8 millions, suivi par la région Afrique avec 2,2 millions, l'Europe avec 1,4 million, le Moyen-Orient avec 854 000 et l'Amérique avec 847 000. Afin de remédier à cette situation, l'OMS propose des recettes simples, réduire les émissions de carbone, développer le transport collectif, améliorer le réseau sanitaire, changer les modes de consommation pour utiliser moins de produits chimiques, se protéger du soleil et imposer des interdictions de fumer.
l'Égypte a lancé un projet national visant à cultiver 1,5 million de fédans dans une surface qui commence de la ville Al-Farafra au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée jusqu'à les frontières sud-ouest du pays. La première phase inclut cultiver le maïs et les différentes denrées alimentaires dans une grande partie de la surface du gouvernorat d'Al-Farafra, et ce dans le but de combler le fossé alimentaire et essayer de réaliser l'autosuffisance alimentaire. Pour réaliser ce but, des études approfondies sont en cours dans tous les environnements pour déterminer le niveau d'eau nécessaire et le processus de purifier le sol, ainsi que sensibiliser le paysan de tous les problèmes pour réaliser les objectifs de l'agriculture. لابد أن نراعي في عملية ترشيد استخدام مياه الري. هناك عشرات السبل له. أول أسلوب إن احنا لابد نعمل عملية تسوية. بعد ما نسوي بالليزر لابد نبص لنظم الري الحديثة. وأنسب النظم الري الحديثة اللي هو الري بالتنقيط. الري بالرش لا يختلف كثيرا عن الغمر. وبالتالي إما ري تنقيط أو ري سطحي مطور، وده اتبعناه في كثير من المحاصيل وجاب نتائج مذهلة، اللي هو ري الأنبوبي، وده ممكن يتعمل بسهولة. بجانب التسوية بالليزر ونظم الري الحديثة لابد زي ما قلت لسيادتك لابد نرجع لنظام الدورة الزراعية وسياسة التحويض، عشان أقدر أخلي المية تبقى متوفرة في وقت معين وفي زمن معين، وتخلي وزارة الري تقدر تتحكم في المية اللي بتقدر نطلعها. بجانب هذا الأصناف زي ما قلنا اختيار الأصناف المقاومة للجفاف، أصناف لو حطينا كل هذه الأمور في الاعتبار أعتقد نقدر نحط سياسة حكيمة لاستزراع 1.5 مليون فدان. لا شك ان التوسع الافقي انا مقتنع به قناعه تامه، ولكن ما عندناش احنا مشاريع بدانا فيها من سنوات ولم تنفذ. يعني انا من 5-6 سنين رحت مرتين توشكا لزياره المشاريع بتاعت المملكه بتاع الوليد بن طلال. حزنت. مياه احسن من اي مياه في العالم تنساب في ترع هذا الشكل، ومحاصيل ما يصحش انها تنزرع. كل المساحات اللي مصلحه في توشكا كلام لا يساير التكاليف الرهيبه اللي اتعملت على اكبر محطات لرفع المياه. ليه ما نركزش على هذا المشروع ونحط تخطيطه الاولاني انه مشروع زراعي صناعي عشان اعمل قيمه مضافه، احط له البنيه التحتيه زي ما كان يقال مطارات وخلافه اللي ما عملش حاجه منه ابدا. سيناء دي اهم منطقه للتوسع الافقي اللي هتعمل كل حاجه، امن غذائي وامن قومي وامن كل شيء. وسيناء فيها اراضي كتيره جدا صالحه للزراعه.
والسيناوي حريص جدا اكتر من الصعيدي او البحراوي. سينا مكان واسع لينا، وسينا حتى لو قلنا لو بصينا ان الدلتا هتغرق، اعلى حته عندنا سينا، نهرب نروح سينا. Le département des denrées agricoles à la faculté d'agronomie dans l'université de Ain Shams évalue le degré de la productivité et de la physiologie des nouvelles produits sous de différentes conditions économiques et aussi écologiques. L'évaluation se déroule en introduisant des souches et des genres très effectifs qui peuvent supporter toutes les conditions de travail tout en redoublant le rendement et la productivité de la surface. أنا يعني هدي نبذة صغيرة جدا عن قسم المحاصيل، وهو الحقيقة من الأقسام العريقة الكلية. الكلية فيها تقريبا 15 أو 16 قسم. قسم المحاصيل بيمثل يعني الركيزة الأساسية للكلية الحقيقة. قسم المحاصيل تاريخه بيرجع لسنة 42 لما كانت الكلية في المنوفية في شبين الكوم. وكان ما كانش اسمه قسم المحاصيل، كان اسمه او كان شعبة من ضمن الشعبة الموجودة، وكان اسمه شعبة الزراعة وإدارة المزارع. سنة 52 تم نقل الكلية، وكانت يعني ضموها لجامعة إبراهيم باشا سابقا. دي سنة كانت 52. سنة 54 غيروا اسم الجامعة وبقت بقت جامعة عين شمس. كلية الزراعة كلية من ضمن كليات جامعة عين شمس، وكانت اتنقلت من شبين الكوم إلى القاهرة. بعد كده تقريبا يعني كان في سرايا القبة. بعد كده اتنقلت من سرايا القبة إلى قصر محمد علي اللي هو قسم المحاصيل. ما احنا بس ما يجي مقدمة يعني. قسم المحاصيل من الأقسام زي ما قلنا العريقة، اللي هي بتمثل الركيزة الأساسية، لأن هي يعني الزراعة زي ما احنا عارفين زراعة يا إما محاصيل يا إما بساتين، وبالتالي قسم المحاصيل بيهتم جدا بالمحاصيل الزراعية، سواء كان احنا عندنا شعبتين، في شعبة انتاج وشعبة تربية. شعبة الانتاج هي بتهتم في المقام الاول بكل العمليات الزراعية الخاصة بأي محصول. التربية هي بتهتم بالعوامل الوراثية والجينات، بحيث ان هم يستطيعوا ان هم يستنبطوا اصناف جديدة تلائم الظروف الجوية الغير مناسبة او الظروف البيئية الغير مناسبة، وبالتالي دي ممكن الشعبة دي بتحاول او بنحاول من خلالها ان هي يعني لو احنا استنبطنا صنف بيلائم ظروف جويه، مثلا ظروف درجات حراره عاليه او ملوحه، او يعني بنحاول من خلالها ان احنا بنتجه الى التوسع الراسي، لان التوسع الافقي المساحه تقريبا بقت محدوده داخل الوادي.
القسم طبعا بيبقى فيه عدد كبير من طلبة الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس. القسم مجهز يعني بعدد من المعامل اللي بتساعد طلبة الدراسات العليا خصوصا أكثر من طلبة البكالوريوس في الدراسات بتاعتهم. مزرعتين، في مزرعة في شلقان، دي مزرعة الكلية في شلقان. طلبة الدراسات العليا لما بيكون هيزرعوا في مساحات كبيرة بيزرعوا في شلقان، لكن هنا القسم ليه مزرعتين في قلب الكلية. بننشئ دلوقتي إن شاء الله بإذن الله أو بنستحدث يعني صوب كانت موجودة ولكن يعني تم إهمالها لفترة، فإن شاء الله بإذن الله هتتعمل على أحدث حاجة إن شاء الله بإذن الله. ويعني طبعا إحنا باصين للمستقبل بنظرة واسعة، بنحاول إن إحنا نطور في البرامج بتاعتنا في التدريس للطلبة في دلوقتي غير زمان بالتبشيرة، دلوقتي في داتا شو وفي التلفزيون بيخش وفي يعني الحقيقة إن إحنا مهتمين جدا بإن إحنا ندخل أحدث طرق للدراسة بتاعت الطلبة بحيث يبقى الاستيعاب أكتر في تشوق أكتر للدروس العملية والنظرية بتاعتهم. طبعا قسم المحاصيل من الابحاث اللي بتتم فيه تقريبا كلها تطبيقيه. انا لما اجي اعمل مثلا بحث على محصول القمح او الذره او القطن، كل دي محاصيل استراتيجيه مهمه جدا. بشوف احتياجاتها، مثلا لو كنت هشتغل كإنتاج بدخل مثلا معاملات جديده في التسميد في الري، في طرق الري، في يعني شبكات الري. لو انا هشتغل شغل تربيه فانا بحاول اعمل تهجينات بين انواع او اصناف مختلفه بحيث ان انا اقدر ان انا استنبط الصنف ده قد ملائم لظروف بيئيه معينه. يعني لو انا زي ما قلت لحضرتك لو انا عندي مثلا ارض ملحيه، فانا لما استنبط صنف يتحمل الملوحه فانا في الحاله دي استنبطت صنف جديد ممكن ان هو يتحمل الملوحه، وبالتالي انا هستفيد بالارض اللي انا ما اقدرش ازرع فيها حاجه، خصوصا مثلا القمح. يعني احنا دلوقتي في القمح في عندنا مشاكل كبيره جدا في القمح. انا لما استنبط صنف بيديني محصول عالي تحت ظروف بيئيه قاسيه او سيئه، طبعا انا استفدت استفاده كبيره جدا ان انا بحاول ان انا اوصل لانتاجيه عاليه تحت مساحه يمكن محدده تحت ظروف بيئيه او تحت ظروف بيئيه قاسيه او صعبه، درجات حراره عاليه، ملوحه عاليه، في قله. احنا داخلين طبعا على يعني سد النهضه يمكن يعمل تاثير كبير جدا على الميه، وبالتالي انا لما استنبط اصناف تتحمل الجفاف اذا انا في الحاله دي اوصل لانتاجيه عاليه تحت ظروف بيئيه غير مناسبه للاصناف اللي عندي تحت الظروف العاديه يعني.